हे जगत्राता विश्वविधाता हे जगत्राता विश्वविधाता हे सुख शांति निकेतन हे हे सुख शांति निकेतन है। हेम के सिंधु दीन के बंधु प्रेम के सिंधु दीन के बंधु दुख दरिद्र निवारण है दुख दरिद्र निवारण है। हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगत्राता विश्व विधाता हे सुख शांति निकेतन हे हे सुख शांति निकेतन है। नित्य अखंड अनादि अनंत नित्य अखंड अनादि अनंत पूर्ण ब्रह्म सनातन हे पूर्ण ब्रह्म सनातन है। हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगत्राता विश्व विधाता हे सुख शांति निकेतन हे हे सुख शांति निकेतन है। जगदाश्रय जगपति जगबंदन जगदाश्रय जगपति जगबंदन अनुपम अलख निरंजन हे अनुपम अलख निरंजन है। हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगत्राता विश्व विधाता हे सुख शांति निकेतन हे हे सुख शांति निकेतन है। प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक जीवन के अवलंबन है जीवन के अवलंबन है। हे जगत्राता विश्व विधाता हे जगत्राता विश्व विधाता हे सुख शांति निकेतन हे हे सुख शांति निकेतन है। बोल श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रमण महर्षि এই 30টি শ্লোকରେ कर्मयोग भक्ति योग अष्टांग योग एवं ज्ञान योग। अच्छा ये जो प्रकरण ग्रंथ आम पढ़ुचु अलग अलग तार कारण होची तार फल होची फर्स्ट तो साधना रो क्लियर कॉन्सेप्ट आम मानकर बढ़ुचे जेकोसी ग्रंथ आम देखिए यही जिनसटा ही थी साधना दृष्टि कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग एवं लक्ष्य पाई साध्य पाई मध्य क्लियर कॉन्सेप्ट थी कि हमर लक्ष्य कौन थर्ड जेकोसी ग्रंथर आम विचार करवा पढ़िवा अध्ययन करवा
से गोटे जिनस ही मिल वेदांतर चिंतन ही मिल वेदांत को ही लक्ष्य कराई परम ब्रह्म सत्य परम ब्रह्म ही मुटे अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि ये ही अनुभव तेणु ये जेकोसी ग्रंथ आम विचार करवा से ग्रंथर प्रयोजन जो ग्रंथर कंटेंट सिद्धांत जो टॉपिक अन्य ग्रंथ सहित समान और उपनिषद सहित तो अनुकूल उपनिषद सिद्धांतर अनुकूल कर्मयोग होची डायरेक्ट परमात्मा प्राप्त करने साधन नुह और कर्म तो बिल्कुल नुह कर्म तो आत्मबोधर मन रखि था अविरोधितया कर्म ना विद्याम निहंति कर्म और अविद्या दी जन जाक तो अविरोध विरोध नहीं तो जने जन को केमती दूर कर विद्या विद्याम निहंते तेजस्तिमिर संगवत विद्या ही अविद्या को दूर करियो जमती प्रकाश अंधकार को कारण ये विरोध प्रकाश एवं अंधकार सेमती विद्या और अविद्या तो कर्म मनुष्य को अंधकार रे पकाए कर्म मनुष्य को आउरी दुख रे दिए कर्म जोग जो कर्म करवा और भगवान को समर्पण करके करवा तेबे चित्तर शुद्धर कारण हो चित्त शुद्ध सामग्र्याम कर्मयोग परिवर्तन भक्ति योग कहते तो एक मंगलाचरण छाड़ला परे दुई तीन सरला चारि रे भक्ति योग कहले चारि रे हम कल देखते कि पूजा जप एवं चिंतन ये भक्ति स्टार्ट है तामाने भक्तिर अभिव्यक्ति शरीर माध्यम रे वस्तु माध्यम रे जतला हमें करवा तो पूजा हो जाउछि बाणी माध्यम रे जतले करवा जप हो जिवो मन माध्यम रे जतले करवा चिंतन हो जिवो बर्तमान प्रश्न हम पूजा केते प्रकार ब्रॉडली पूजा दी प्रकार गोटे हूँ व्यष्टि पूजा गोटे हूँ समष्टि पूजा ये रमण महर्षि व्यष्टि पूजा विषय बुझौ ना डायरेक्ट समष्टि पूजार कहते माने से कहते बस व्यष्टि पूजा तुम मान गोटे अंग तुम कर बर्तमान नेक्स्ट स्टेप को जाओ समष्टि पूजा आर अर्थ नुह कि आम व्यष्टि पूजा छाड़ीदवा बहुत लोग प्रश्न पचार स्वामी जी ये घर काम भी अच्छी फिर जब करना है 16 बार अब कोई दीक्षा लिया तो करना ही पड़ेगा फिर पूजा भी है फिर बर्तन साफ करो फूल लाओ फिर सजाओ फिर भगवान को स्नान कराओ एक बार भगवान अगर आपके इष्ट है कृष्ण हो या राम हो इतने सब कला गोटा टाइम मिलूनी समय तो समान गोटे फिर शरीर के साथ जदि साथी दबनी शरीर जदि रोग आसीगला बुखार हो गला तो छाड़ी जो कौन कर तेणु रमण महर्षि यार उपाय दे दीचन देखो व्यष्टि पूजा एते इम्पोर्टाट नुह व्यष्टि पूजा बिल्कुल कहले नहीं छाड़देले इफ यू हैव ए टाइम समय अच्छी देन भगवान सहित संबंध रख तो भगवान को सहित संबंध रखा गले केवल पूजा कले ही हम ता नुह एबे पत्नी पाई पति दूर रे अछंदी तो पतिर कपड़ा सफा कले सेवा कले जाकि ही भक्ति हम स्नेह हम ता नुह से नहांती दूर रे अछंदी तांको भावना रखिए स्मरण करिए कि यस आई लव हिम तो पत्नी पाई पतिर जो संपर्क से सिचुएशन परिस्थिति अनुसार हो
ଲୋକେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ କୋଉ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି କହିବେ କି ନା ମୁଁ ପୂଜା କରିକି ହିଁ ବାହାରିବି, ତ ଟ୍ରେନ ତ ଛାଡ଼ିଯିବ ନା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଆମେ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହଉଛି ପୂଜା। କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଆମ ମନଟାକୁ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ତାହେଲେ କଣ ଉପରକୁ ଉଠିବ ମାନେ କଣ? ତାମାନେ ଏ ଜଗତଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଦେଖୁଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ସମଷ୍ଟି ପୂଜା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ 5 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସମଷ୍ଟି ପୂଜା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ନମ୍ବରରେ ଶାରୀରିକ ଭକ୍ତି ପୂଜା, ବାଚିକ ଭକ୍ତି ଜପ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତନ କହିଲେ। 5ରେ କହୁଛନ୍ତି ପୂଜା ବିଷୟରେ, ହେଲେ 6ରେ କହିବେ ଜପ ବିଷୟରେ। ଏମିତି ଶୈଳୀ। ତ ସମଷ୍ଟି ପୂଜା କଣ? ବିରାଟ ପୂଜା ଯାହା କୁହନ୍ତି, ବିରାଟ ଉପାସନା ଯୋଉ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି। 5 ନମ୍ବର, जगत ईषधि युक्त सेवनम जगत ईषधि युक्त सेवनम् अष्टमूर्ति देव पूजनम अष्टमूर्तिभ्यो देवपूजनम् उत्तमस्तवाद उच्च मंदत उत्तम उत्तमस्तवादुच्चमन्दता चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम् चित्तजं जप ध्यानमुत्तमम् जगत ईषधि। ଏ ଜଗତକୁ ତମେ ଦେଖିବ କେମିତି ନା କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିରେ युक्त सेवनम। ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେଖିକି ସେବା କର। ଦେଖ, ପୂଜା ମାନେ କଣ? ସେବା। ଭଜ ସେବାୟମ। ଭଜନ ମାନେ କଣ? ସେବା। ତ युक्त ସେବନମ, ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିରେ ସେବା କରିବା ହିଁ ସମଷ୍ଟି ପୂଜା। କାହାର? ନା ଜଗତର। ଜଗତ ମାନେ କଣ? ଯାହାକୁ ସାରା ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପତ୍ନୀ ଜଗତ, ପତ୍ନୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପତି ଜଗତ, ପଡୋଶୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଡୋଶୀ ଜଗତ। ତାମାନେ ଇଏ ଯାହା ସହିତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ବସ୍ତୁ ହଉ, ଏସବୁ ଜଗତ। ଇଏ କଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି? ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଭୃଦେବ ପୂଜନମ। ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଜଗତ ହଉଛି ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି। ଜଗତରେ 8ଟା ଅଛି। ଭୂମିରାପୋ ନଲୋ ବାୟୁ ଖମ୍ ମନୋ ବୁଦ୍ଧିରେବ च। ଭୂମି ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀ ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ଇଏ ହଉଛି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ। ତାପରେ ମନୋ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର, ଏତକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଅଷ୍ଟଭୃତ କୁହାଯାଏ। ଅଷ୍ଟଧା ପ୍ରକୃତି। ମନର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ବି କୋଟି କୋଟି ମିଶାଯାଏ। ମନ ବଦଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ବୁଦ୍ଧିର ଅଧିଷ୍ଠାତା ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନଜୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏବଂ ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ମାନେ ଜୀବ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବ, ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଭୃତ। ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତି ଭୃ ମାନେ ଧାରଣ କରିବା, ଭୃ କରିବା। ଯୋଉ ଦେବ ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ଏଇଟା। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଯେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏବଂ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି,
सेमती समष्टि रे ए जगतटा ही भगवान कर मूर्ति। ए जग विराट उपासना माने भगवान कर शरीर एटा। वो भागवत रे वर्णन अछि विराट उपासना रे। सूर्य चंद्र होचन भगवान कर आखि। सप्त लोक तलटा फिर सप्त लोक उपरटा फिर आकाश कोण भगवान कर छाती आदि सब वर्णन अछि। सेमती ये होचे अष्टमूर्ति देव पूजन। निज प्रभु मय देखई जगत। संत कौन करे ए जगतटा को निज प्रभु बोली देखे। घटवासी राम है बलिहारी उस घट की जिन घट भयो प्रकाश। अर्थात प्रत्येक घटरे शरीर रे राम अछंती एने शरीर को ही हमें पूजा करू जो शरीर द्वारा परमात्मा प्रकाशित हो जाते। ये होची समष्टि पूजा 5 नंबर गला देखो शैली केते चारि रो ही हियो बाहर चारि रो 3 भाग होला 1 2 3 इटालिक रे कोन 1 2 3 तनो 4 नंबर हला बोल्ड रे फिर इटालिक सेक्शन है गला ए बी सी कर दन तनो 4 रो ए होची 5 नंबर 4 रो बी होची 6 नंबर एंड 4 रो सी होची 7 नंबर। ए कौन पूजा बी कौन जप एवं सी कौन चिंतन। ये होची भक्ति। जन कह मु भक्ति कर कौन कर तुम भाई ये 3टा जन करवा दरकार पूजा करिवो जप करिवो एवं चिंतन करिवो। देखो शब्द बहुत इंपोर्टेंट क्रमात् माने क्रम क्रम माने क्रम रे जीव यदि चिंतन करि परनो ताले जप पूजा करो यदि पूजा करूछ एवं चिंतन करि परनो किंतु तुमर चिंतन रे इंटरेस्ट पूजा समय रे भी चिंतन करूछ यदि पूजा हटी गला किछ असुविधा नहीं कारण तुम चिंतन आड़क आसीगल ना। 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास या प्राइमरी हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट पूजा होची प्राइमरी जप होची सेकेंडरी एवं चिंतन होची इंटरमीडिएट। जदि किए जने प्राइमरी अच्छी एम बहुत पिला अच्छा 10 वर्ष 7 8 वर्ष थे कि देखला बेलू +2 रो कोर्स मध्य पढ़ दिखते एग्जाम रे पास भी हो जाते। बुद्धि बहुत समुत्पन्न छोट छोट सब बर्तमान टीवी बाहर नहीं व्हाट्सएप रे छोट छुआ सब किसी जानते कौटिल्य बोली गोटे पिलाटी नहीं जहाँ पचारे उत्तर दौरान गीता मन रखुं तो ये शरीर दृष्टि कम बयस कि बुद्धिटा चिंतन तेणु निर्भर करने पड़ो कि आमर कौ स्टेज रे अच्छु चिंतन कर गोटे ग्रंथ आम शुणिलु चिंतन करने गले शुणा पड़ो तेणुक मोर चिंतन कहीं होनी तुम शुणुन निज शुणिले जाके हम ना बहुत शुणा पड़ो ना मोर बर्तन तरकारी कहीं नहीं सब्जी पकई न मु पानी करची माने बर्तन दे दी निया जले देली हाँ पानी दे देली हाँ लुण भी दे देली अरे बाबा लुण तो देलो लुण हूँ सेकेंडरी सब्जी पकईल कि नहीं ताल हम केमती श्रवण हूँ सब्जी भाया र मटेरियल ताकू ही श्रवण कला पर ही चिंतन करा जाए मनन करा तेणु ये ईश्वर समष्टि ईश्वर पूजा होची ए जगत को देखियो ए जगत को परमात्मा बोली भाव से नर सेवा नारायण सेवा महाभारत रे वेद व्यास गोटे सुंदर श्लोक कहते अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् अष्टादश पुराण रे
पूरा टोटल सारांश रूप रे व्यासंकर वचन द्वय कौन? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार ही पुण्य, नर सेवा ही नारायण सेवा, नर सेवा ही माधव सेवा, पापाय परपीडनम। बर्तमान आम देखा 6 नंबर है जप। जप केते प्रकार? जप कौन? आगे श्लोक पढ़दवा, पढ़िचे आम। उत्तम स्तवाद उच्च मंदतः कौचन जप कौन? जप जन्मात् पाति इति जपः। जप माने गोटे मंत्र निया जाए, जे कौन गोटे मंत्र, से मंत्रर निरंतर उच्चारण कर। आपण माने बर्तमान जी शुणुंट बा आपण अटेंड कर, निश्चय आपणकर गोटे इष्ट थो। ये जन किए दीक्षा नहीं थे, दीक्षा नेबार मेथड रे गुरु अनेक प्रकार गुरु था। जी आप देखिए आपणकर बापा माँ दीक्षित अच्छा, आपण छुआ थे, आपण कहले बसे मंत्र नहीं जा, हूँ पारंपरिक ट्रेडिशनल। बर्तमान गुरु भी नहांती, बापा मामा भी नहांती, से एत बुझी पार नथिले। सी वैष्णव थिले एणु से कृष्णकर देदेले, राम संप्रदाय थिले रामकर देदेले, शैव थिले शिवंकर देदेले। बर्तमान आपण बुझिले इष्ट माने कौन? इष्ट माने जहाँ को आपण भल पाते, आपण भल पाऊना, से भगवान को आपको एत इंटरेस्ट नहीं। आप शिवंकर भक्त, शिव को भल लगुच आपन, कि कृष्ण को मिल जाइए, कौन करवा उचित? चेंज करवा उचित कि नहीं? चेंज करें, किसी असुविधा नहीं, कि भाभी चेंज कर। जदि कारण यहाँ हूँ मन को शांत करने ये गोटे मेथड। जदि जो मंत्रटा आपको मिली से मंत्र भगवान के प्रति प्यार करंतु ना, डेवलप करंतु। जदि नहीं 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 मु तो कन्विक्शन अच्छे मोर यही भगवान पिला बेले मत दिया अलग जिनस, यू कैन चेंज थ्रू ए प्रॉपर गुरु, निजे निजे नहीं है। एवं आउ गोटे मेथड रे गुरु पचारती, जानती कि आर इच्छा कौन, तुम को भगवान इष्ट, से अनुसार दिखती। इष्ट को जानवाई हेले हमको दीटा मेथड अच्छे। फास्ट ऑटोमेटिक स्वाभाविक आम जहाँ भल पाओ, जो भगवान के प्रति स्नेह श्रद्धा हुए। सेकेंड जार गुण आम भीतर रिफ्लेक्शन हुए, आम बा चाहू भगवान राम मर्यादा, शांत, सरल, गांभीर्य, कृष्ण हसमुख, शिव वैराग्य, विष्णु स्थिति, जी आम गुण भगवान गुण आम भीतर रिफ्लेक्शन होमको भल लगुच, ऑटोमेटिक पलैज। आप देखिए चार गोटे मेला रे बा गोटे मॉल रे बा कौन गोटे ये 5-6 प्रकार खेल अच्छी, कह तो तुम कौ खेल को जाओ, जो जहाँ को खेल पसंद ना से पड़े। के जन अच्छा सबू खेल को टिके जाऊे मन विक्षिप्त, कहगला गोटे खेल को चूज कर रुह, ताने से इष्ट। एटा हूँ जाना दरकार। जो मैंने पाई इष्ट मंत्र बढ़िया, जो मैंने पाई ना खोजा उचित किए गुरु आपण गुरु मुठ ने उचित। तो इष्ट मंत्र से नैरंतरेण आवृत्ति विशेष, गोटे इष्ट मंत्र है जैसे शिवजी इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आवृत्ति विषम रिपीटेशन कले आपको कहते उच्च जप। उच्च जप माने वाचक उच्च जप, फिर आपको ही उच्च उत्तम स्थवात उच्च
ମନ୍ଦତଃ। ସ୍ତୁତି କରିବା ଉତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ଜପ। ସ୍ତୁତି ଏବଂ ଜପ କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ ସ୍ତବାତ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହଉଛି ସ୍ତବ, ସ୍ତୁତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଷ୍ଟି ପୂଜା, ସମଷ୍ଟି ପୂଜା ର ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ସ୍ତୁତି। ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ତୁତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାରେ ମତେ ଟିକେ ମୌକା ମିଳିଲା, ସମୟ ସବୁବେଳେ ହୁଏନି, ଏବଂ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଥିଲେ, କାରରେ ଯାଉଥିଲୁ, ତେଣୁ କହିଲି ଚାଲ ଯୋଶୀ ମଠ ଯିବା, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଠ। ମୁଁ ଅଲରେଡି ଯାଇଥିଲି ଥରେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ସେଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତ୍ରୋଟକାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି। ତ୍ରୋଟକାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୁଫା ଅଛି ଯୋଉଠି ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେଠି ଥିଲେ ବହୁତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାର ଦେଲେ। ମତେ ତ ଗୋଟେ ସଲ୍ଟ ଦେଲେ ବି, ଏବଂ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କାନରେ ଟିକେ କହିଲି, କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲି, ମହାରାଜ ଆମେ ଟିକେ 12 ଜଣ ଅଛୁ, ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଗରମ ଗରମ ପକୋଡି ଏବଂ ଚା ଆମକୁ ଖୁଆଇଲେ। ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ତୁତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବଦ୍ରିକା ଯାଉଛନ୍ତି ବଦ୍ରିକା ସ୍ତୋତ୍ର, ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର। ଗଙ୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି? जगन्नाथ स्तोत्र, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, शंकराचार्य लिखिଛନ୍ତି। नर्मदा स्तोत्र, दामोदर स्तोत्र, शिव स्तोत्र, ओम नमः शिवाय, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंगारागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सब स्तुति। स्तुति मते गाइबा ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ସ୍ତୁତିରୁ ଜପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ସ୍ତୁତିରେ ଜୋରରେ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ତୁତିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଜପରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ, ଜପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଫିର ଜପ 3 ପ୍ରକାର, ଉଚ୍ଚ ଜପ, ମନ୍ଦ ଜପ ଏବଂ ଚିତ୍ତ ଜପ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ଜପ, ମନ୍ଦ ଜପ, ଚିତ୍ତ ଜପ। ଚିତ୍ତ ଜପ ମାନେ ମାନସ ଜପ। ଉଚ୍ଚ ଜପ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ପରଶ୍ରୁତି ଗୋଚର। ଆପଣ ଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜପ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆପଣ ଗାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିପାରିବ, ପରଶ୍ରୁତି ଗୋଚର, ସେ ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ଜପ। ମନ୍ଦ ଜପ ହଉଛି ମୁହଁ ହଲିବ, ଓଠ ହଲିବ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭାଯିବ, ମନ୍ଦ ଜପ। ଏବଂ ଚିତ୍ତ ଯୋଉ ଜପ, ମାନସିକ ଜପ ହଉଛି ମନରେ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ଅଜପା ଜପ। कबीर जी बहुत आपको ध्यान दो, कबीर जी पसंद करो अजपा जप, अर्थात जप होउनथो କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜପ ଚାଲିଥିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପାହାଡ ଆଡକୁ ଗଲେ, ଯୋଉ ଉଠାଣିଆ ଅଛି, ପେଡାଲ ମାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଡାଣିଆ ଅଛି। ଗଡାଣିଆରେ କଣ ହଉଛି, ଆଉ ପେଡାଲ ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ରହିଥିବେ। ମୋଟରସାଇକେଲ ବାଲା ବି କରନ୍ତନି, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। ଚାଲୁଛି କି ନାଇଁ ଗାଡି, ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ପେଡାଲ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ତଥାପି ଚାଲୁଛି। ଅଜପା ଜପରେ ସେୟା,
ଜାପକ ଜପ କରୁନି କିନ୍ତୁ ଜପ ଚାଲୁଛି। ସୋହମ୍ ସୋହମ୍ ହମ୍ ସହ। ଏବେ ଯେମିତି ଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି, ଶ୍ୱାସକୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବା, ସିଏ ହଉଛି ଅଜପା ଜପ। ସିଏ ହଉଛି ଉତ୍ତମ। ଚିତ୍ତଜମ୍ ଜପମ୍ ଉତ୍ତମମ୍। ସେ ହଉଛି ଜପ ଧ୍ୟାନମ୍। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୂଜାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜପ, ଜପରୁ ପୂଜାରୁ ସମଷ୍ଟି ବ୍ୟଷ୍ଟି ପୂଜାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମଷ୍ଟି ପୂଜା, ସମଷ୍ଟି ପୂଜାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତବ, ସ୍ତବରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଚ୍ଚ ଜପ, ଉଚ୍ଚ ଜପରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ଦ ଜପ, ମନ୍ଦ ଜପରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିତ୍ତଜମ୍ ଜପ। ଧ୍ୟାନ ଉତ୍ତମମ୍। ଉତ୍ତମ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତନ, ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନର ଇଏ ସ୍ତରର, ମାନସିକ ସ୍ତରର ଚିନ୍ତନ। ଚିନ୍ତନ କଣ ପଢିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜ୍ୟ ଧାରୟା ସ୍ରୋତସା ସମମ୍ आज्य धारया स्रोतसा समम् सरल चिंतनम विरलतः परम सरलचिन्तनं विरलतः परम् भेद भावना सोहमित्यसौ भेदभावनात् सोऽहमित्यसौ भावना विदा पावनी मता। भावनाभिदा पावनी मता। ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ନମ୍ବରରେ ଚିନ୍ତନ କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତନ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚିନ୍ତନ କଣ ନା ତଦର୍ଥ ଭାବନମ୍ ଜପଃ। ଜପରେ କେବଳ 3 ପ୍ରକାର ରହିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ, ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଥ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ, ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ। ତ ଚିନ୍ତନରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଭାବନା ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପରେ, ରାମ ନାମ ଗୁଣ लीला, ये चिंतन। तो चिंतन रे देखिए जो विषयटा मते प्रिय हबन मु चिंतन करिविनी, जो विषयटा मते प्रिय हब ताको ही चिंतन करिवि। हला फर्स्ट होची चिंतन रे विषय प्रिय हवा दरकार। सेकंड होची चिंतन करे मते भल लागत, रसानुभूति। देखो चिंतन रे केते पॉइंट रही। चिंतन मोर स्वभाव, अभ्यास कर मोर तन्मयता हो जाए। चिंतन प्रति मोर महत्व बुद्धि अच्छे। मु कहीं चिंतन करुच्ची भगवान करो ना, भगवान बड़, भगवान श्रेष्ठ, ऑटोमेटिक अन्य ठार वैराग्य हो। चिंतन रो ये सब फीचर्स। अच्छा चिंतन दी प्रकार, चिंतन टा मन रे ही हुए। चिंतन टा दी प्रकार, गोटे हूँ सरल चिंतन, आ गोटे हूँ विरल चिंतन। विरल माने खंडित, विरल माने खंडित चिंतन, सरल माने अखंडित। तो विरल जमते उदाहरण स्वरूप जड़े चिंतन करुचे, शिव होचंते तंकर इष्ट हला, एवं कंपटीशन हला। दी जन मित्र थिले, कहले कि आमे पर्वत रु पढ़िबा, तमे तम इष्ट को डाकियो, देखिया रक्षा करचंदी ना। जने पूर्ण रूप भक्ति भाव रे भगवान कृष्ण भक्त थिला, एवं से प्रहलाद भलिया तले पड़गला, भगवान रक्षा करदे। ये 8टा सेकेंड टा, अच्छा ये तो
ଚମତ୍କାର କରିଦେଲା ସେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ସେ ଶିବଜୀଙ୍କର, ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଡାକି, ଆଉ ସେ ପଡିଲା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ପଡିଯାଇଛି, ବେଳକୁ ସେ କଥା ନାହିଁ, ଶିବଜୀ ଧ୍ୟାନରେ ଥିବେ ହିମାଳୟରେ, ସେ ଆସିବେ କି ନାହିଁ। ଚାଲ ମୁଁ ଆଉ ତା ଭଳିଆ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି। କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ମାଖନ ଫାକନ ଚୋରି କରୁଥିବେ, ମୁସ୍କିଲ ହବ। ଆଜି ଯଦି ନ ଆସିବେ, ଆଉ ରାମକୁ ଡାକିଦେବି। ରାମ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଡିଂ ହେବେ, ବड़ा ସଉଜ ହେଇକି ବାହାରିବେ, ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହବ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି। ହନୁମାନ କୌପିନି ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ହନୁମାନ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ, ସେ କଣ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିବେ? ସବୁବେଳେ ରାମଙ୍କୁ ରାମ 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 ଜପୁଛନ୍ତି। ବା ସେଇ ଭିତରେ ପଡିଗଲା। କଣ ହେଲା ସେ? ଖଣ୍ଡିତ ଜପ, ବିରଳ ଜପ ହେଲା। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲା, ସେ ଭାବନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲାନି। ଯେମିତି ଏବେ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦି ତିନି ଜଣ ଥିବେ ମୋର ପ୍ରବଚନରେ, ଏଥରର କଥା କହୁଛି, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଥର ଟିକେ ବେଶୀ ସୁବିଧା ଥିଲା। ସବୁଥିରେ ସୁବିଧା ରହୁଛି। ଯିଏ ନୂଆରେ ଯାଉଥିବ ସେ ଆଚ୍ଛା 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ, जानकी चट्टी, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, गुप्त काशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, कोठी रहिबा, फर्स्ट होचे रहिबा, कोठी खाइबा, बस केमती, अच्छा 3 थर जलखिया, ब्रेकफास्ट लंच डिनर फिर चा मध्य, चिंता होची कि नहीं? ଆଉ ଥରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ, ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ କରାହବ। ମୁଁ ତ ଇଭେନ ଉତ୍ତରକାଶୀରୁ 6-7 ଦିନ ପାଇଁ, 7-8 ଦିନ ପାଇଁ କିଣା ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ମିକ୍ସଚର, ଚେନାଚୁର, ଇଏ ସବୁ ନାହିଁ ପକେଟ, ଆଶ୍ରମରେ ଯିଏ ଗ୍ରୋସରୀ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି କାର୍ଟୁନ, ବସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦିଆ ହଉଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଛୋଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବେ। ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦଉଛୁ, ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁ ସିଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଉଛି, ଫିର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଭୁଲ ହେଲା, ଆମେ କହୁଛେ ନା ନା ତୋର ଭୁଲ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ଭଗବାନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଟା ଦରକାର ତମକୁ, କୋଉଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଦରକାର ଭଗବାନ ସେଟା ଦେବେ, ଯୋଉଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଭଗବାନ ଦେବେନି। ଯଦି ମିଳିଲାନି, ତାମାନେ ଜାଣ କି ଆମର ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଜାଣ କି ଆମର ଏବେ ଦରକାର। କ୍ଲିୟର? ତାମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବା ସରଳ ଚିନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭଗବାନ, ଆଉ 15ଟା ଭଗବାନ ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇ ସରଳ ଚିନ୍ତନର 2ଟା ଲକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ୟ ଧାରୟା, ଆଜ୍ୟ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘିଅ, ଏବଂ ଖାଲି ଘିଅ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଘିଅ ଯଜ୍ଞର ବ୍ୟବହାର ହବ ତାର ନାଁ ହଉଛି ଆଜ୍ୟ। ଇଏ ହଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଶବ୍ଦ। ଆଜ୍ୟ ଧାରୟା, ଘୃତ ଧାରୟା କହିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ନାଇଁ, ଘୃତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଯୋଉ ଘିଅ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟବହାର ହବ, ତା ମାନେ କଣ? ପବିତ୍ର। ତ ଆଜ୍ୟ ଧାରୟାର ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତା। ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳ ଚିନ୍ତନ କଲେ ମନଟା ପବିତ୍ର ହୁଏ। ସେକେଣ୍ଡ, ଆଜ୍ୟ ଯୋଉ ଘିଅ, ଘିଅକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଡବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଡବାକୁ ପକେଇବା, 5 କିଲୋ ଥିବ, 1 କିଲୋ ଥିବ, ସରିଯିବ। ତା ମାନେ କଣ? ଆମର ଚିନ୍ତନଟା ସରିଯିବ କି ଘିଅ ଭଳିଆ? କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସ୍ରୋତସା ସମମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ରୋତସା, ନଦୀ ସମମ୍ କହିଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ, ସ୍ରୋତସା ମାନେ ସ୍ରୋତ ସବୁବେଳେ ବହିଥାଏ। ଆମ ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି ନା, ମନେ ଅଛି? ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ଯୋଉମାନେ ପଢିଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ଲୋକ, ଚିରସ୍ରୋତା, ଖରସ୍ରୋତା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ପଢି ଦଉ, ମୋର ବି ମନେ ମନେ ପଡୁଛି। ଯାହା ହଉ, ସେଇ ପଢିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କାମ ଦଉଛି, ବୁଝି ହଉଛି। ସେତେବେଳେ ବି ବୁଝୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବୁଝୁଛି। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା, ଚିରସ୍ରୋତା ଗଙ୍ଗା କେବେ ଶୁଖେନି, ଯିଏ କେବେ ଶୁଖେନି ସିଏ ହଉଛି ଚିରସ୍ରୋତା। ଆଉ ଯିଏ ଶୁଖିଯାଏ, ଖରସ୍ରୋତା। ସେ ଯାଉ ସ୍ରୋତ, ସ୍ରୋତ ମାନେ ଶୁଖେନି। ନଦୀକୁ ଆଣି, ନଦୀ
नदया समम वाहिनी स्रोतसा अर्थात आयास रहित प्रवाह सब बेले चले ये होची सरल चिंतन रो अविच्छिन्नतया बर्तमान कौन शुणस कौन स्टार्टिंग रे जेतले भक्त तार भावना करिवो कि भगवान ईश्वर सहित सेतले भेद भावना निश्चय हो मु होची भक्त भगवान होचंदी ईश्वर हैला हाँ तो मु भक्त एवं भगवान ईश्वर ये होची भेद भावना भक्ति भेद भक्ति कौन आगो भेद भक्ति किंतु भेद भक्ति रो अभेद भक्ति होची श्रेष्ठ भावना अभिधा अभेद भावना पवित्र श्रेष्ठ ये मानिबा को पड़िबो अर्थात ध्याता ध्येय ध्यान रे ध्याता ध्येय ध्यान ध्याता होची मु ध्येय होची परमात्मा और मु जो परमात्मा को चिंतन कले ता होची ध्यान ध्याता ध्येय ध्यान रे त्रिपुटी रे अलग अलग थाए ध्याता ध्येय जेतले त्रिपुटी रहित हे जाए मु ही परमात्मा अभेद भावना त्रिविध परिच्छुन्न शून्यम ब्रह्म सोहम देखो भगवान जिते सगुण साकार रूप नाम गुण धाम लीला ये भेद रहिबो किंतु जेतबेले निर्गुण निराकार चिंतन हम से भेद रहिबो मु बुझेइथिल ना स्टार्टिंग रे जेतबेले गुरु को पाखु जाऊ गुरु बुझांती को हम तुम्हें कि को हम गुरुंकर वाक्य श्रवण अनुभव रे मु तो अनुभव करुचे देह हम फर्स्ट कौन है को हम सेकंड कौन है देह हम अनुभव कर फिर गुरु कहले ना रे तू देह हम नुह तो मनटा जदि देह सहित नथिबो गला देहटा पड़ी भी किछ हबनी कहने तू देह हम नुह शोला बेलू तो देह अच्छु कि नहीं ओ ताहले न देह हम देह ना हम प्रथम कौन थिला को हम हुए माए गुरु को वाक्य रू हम गुरु कहिबे कि कस्तम तुम्हें किए देन निज रियली मैं कौन हूं को हम देन अनुभव है मु तो देह हम बाबूजी किंतु एटा भूल देह नाम तापरे ना 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 मु छी दासो हम फिर दास हम माने मु दास सी स्वामी ये मध्य भेद भावना फिर दाटा हटिगले सोहम प्रसिद्ध कहानी अच्छी ना शंकराचार्य जने भक्त सन्यासी सी वृंदावन गले सोहम सोहम करते वैष्णव कले बिगड़े गले वृंदावन एट दासोहम करिया पड़े एट राधा राधा कह पड़े कहले मु करुथली दासोहम मु दास ही थी मु दासोहम मी करुथली किंतु हम कृष्ण आसिले चोर तो देखले किसी नहीं तो दाटा को हटाई दे दाटा को नहीं गले रहिला कौन सोहम तो सोहम होची श्रेष्ठ दासोहम अनन्य भाव वस्तु परिच्छेद शून्य वर्तमान आगे बढ़िया भाव शून्य सद भाव सुस्थिति भाव शून्य सद्भावं सुस्थिति भावना बलात् भक्तिरुत्तमा भावना बलात् भक्तिरुत्तमा स्थले मन स्वस्थता क्रिया सुस्थले मनः सुस्थता क्रिया भक्ति भोगबोधाश्च निश्चितम् भक्ति योग बोधश्च निश्चितम्
ଭାବ ଶୂନ୍ୟ ସଦ୍ଭାବ ସୁସ୍ଥିତି। ଏମିତି ଯଦି ଅଭେଦ ଭାବନା ଆସିଗଲା ଆମ ଭିତରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶ୍ଲୋକରେ ସୂତ୍ରାତ୍ମକରେ ପୁରା ଡେପ୍ଥ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ବିଶେଷତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଉପଦେଶ ସାର ନେବା ପାଇଁ। ଆ ପରେ କଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁଁ କହିଥିଲି ପରେ ବିଚାର କରିବା ତ ଆଜି ପଚାରିବି କଣ କଣ ଅଭେଦ ଭାବନା ପ୍ରଭାବରେ ଭାବ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଭାବ ମାନେ ବୃତ୍ତି। ଏବେ କଣ ବୃତ୍ତି ଅଛି କି ମୁଁ ଦେହୋହମ୍, ଇଏ ହଉଛି ଭାବ। ମୁଁ ଦାସୋହମ୍, ଇଏ ହଉଛି ଭାବ। ଭାବ ଶୂନ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ଦେହ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦାସ ନାହିଁ, ଇଏ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତ ଯଦି ଅଭେଦ ଭାବନାରେ ରହିଲେ सोहम, ये सोहम में सत स्वरूप भावना सतभाव सुस्थिति। ଏ ସତ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ସ୍ଥିତି, ସତ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ସ୍ଥିତି ଆସେ। ତାମାନେ ଭକ୍ତି ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ କରିବ, ଭକ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। କାରଣ ଭକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହବ କଣ, ମୁଁ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଫିର ଅନୁଭବରେ ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହନୁମାନ କହିଥିଲେ, ଦେହ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ତ ଦାସୋହମ୍, ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଦାସ, ଜୀବ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ତଦଂଶକଃ, ଜୀବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ତ୍ୱମେବ ଅହମ୍, ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆତ୍ମଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ। ଭାବ ଶୂନ୍ୟ ସଦ୍ଭାବ ସୁସ୍ଥିତି ଭାବନା ବଲାତ୍, ଅଭେଦ ଭାବନା ବଳରୁ ଏଇଟା ହିଁ ଭକ୍ତି, ୟାକୁ ହିଁ ପରାଭକ୍ତି କହନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତି। ଏତିକି କହି 9 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଦେଲେ। ଏବେ ଯୋଉ 10 ନମ୍ବର ଅଛି ନା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମନେ ପଡିଲାରେ ବାଇଚାନ୍ସ କେହି କାହାର ଧାରଣା ଥିବ କି କର୍ମ ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଫଳ କଣ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କୋଉଠିକି ଯିବା? କହୁଛନ୍ତି ହୃଦସ୍ଥଲେ ମନଃ ସ୍वस्थता, ଅର୍ଥାତ୍ ମନର ସ୍ଥିତି ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିବା ହିଁ ଉପାୟ। ଆମ ମନଟା ଯଦି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହଉଛି, ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବ ଅଛି ଅନେକ, ସେଇ ଭାବଟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, ହୃଦୟସ୍ଥଳରେ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଯୋଉଠୁ ଆସିଛି ଓରିଜିନାଲ, ସେ ଜାଗାରେ ରହିଯିବ। ମନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟଶ୍ରୀ ଜଗତକୁ ଚାହୁଁଛି ସିନା, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ ଜଗତକୁ ଯଦି ଯିବ। ଗୋଟେ ଛୁଆଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୁଆ ମା ଠୁ ଦୂର ରହିଛି, ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ନା? ଏବେ ଯେମିତି ଜାହାଜରେ ହଉ, ଟ୍ରେନରେ ହଉ, ଇଭେନ୍ ଆମେ କେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାକ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହୁଅନ୍ତି। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଆସେ, ଏୟାର ହଷ୍ଟେସ୍ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ମାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିକି ଆଉ କହିଦେ ପ୍ଲିଜ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ, ସେ ରହିଯାଏ। କହିବାର ବାହୁଲ୍ୟ, ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ମା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ହବ ଚଞ୍ଚଳ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ମା କୋଳରେ ଆସିଯିବ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ନା। ସେମିତି ଆମର ମନ ହଉଛି ଛୁଆ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛ। ପରମାତ୍ମା ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ, ଚଞ୍ଚଳ ଖୋଜୁଛୁ ପରମାତ୍ମା କୋଉଠି? ଜଗତରେ। ଯେମିତି ମା ଲୁଚନ୍ତି, ଲୁଚା ଲୁଚି ଖେଳ ହେଇଥିବ ନା, ପିଲାବେଳେ ଖେଳିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲୁଚା ଲୁଚି ଖେଳ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି, ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ତତ୍ସୃଷ୍ଟ ତଦେବାନୁ ପ୍ରାବିଶତ। ଏବଂ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଭଳିଆ। ମୃଗ କଣ କରେ, ତା ନାଭିରେ କସ୍ତୁରୀ ଅଛି, ତାରି ସେ କସ୍ତୁରୀ ଯୋଗୁଁ ସୁଗନ୍ଧ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଜାଣିପାରେନି। ସିଏ ଢୁଣ୍ଡ ବନରାଜି,
बस ସିଏ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜେ କି ଗନ୍ଧଟା କୋଉଠୁ ଆସେ, ତ ଗନ୍ଧ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସେମିତି ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଆମେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ବାହାରେ। ତ ମନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର, ମନ ସ୍ୱସ୍ଥତା, ମନର ସ୍ୱସ୍ଥତା କୋଉଠି ହବ? ହୃସ୍ଥଳରେ। ଇଏ ହିଁ ଉପାୟ। ମୁକ୍ତି ହିଁ କଣ ନା ଅନ୍ୟଥା ହିତ୍ୱା ସ୍ୱରୂପେଣ ବ୍ୟବସ୍ଥିତି, ଭାଗବତ 2ୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନଟା କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି? ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ମନଟା କୋଉଠି ଅଛି? ବିଷୟ ସ୍ଥିତିରେ। ମନଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଦେହ ସ୍ଥିତିରେ। ମନଟା କୋଉଠି ଅଛି? ନିଜର ମନ ସ୍ଥିତିରେ। ରହିବା କୋଉଠି ଅଛି? ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ। ସ୍ୱମହିମ୍ନି ତିଷ୍ଠତି, ନିଜର ମହିମାରେ, ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ। ସାଧର୍ମାଗତା, ଗୀତା ଭଗବାନ 14 ଚ୍ୟାପ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ସାଧର୍ମ ଆଗତା, ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ଯେ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥଳେ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ବड़ा ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟାଇଲଟା ଏଠି କହିଦେଲେ, ମନ ସ୍ୱସ୍ଥତା ହୃଦସ୍ଥଲେ। ହଁ, ୟାକୁ ପାଇବାର ଉପାୟ କଣ? ନା 4ଟି। କ୍ରିୟା 1, ଭକ୍ତି 2, ଯୋଗ 3, ବୋଧ 4। ଓ ଏମିତି ନା? ହଁ, ଅର୍ଥାତ କ୍ରିୟା ମାନେ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଭକ୍ତି ମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଗ ମାନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ବୋଧ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତम, ନିଶ୍ଚିତ କିया ଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ ଆ 4 ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ହବ। ଅର୍ଥାତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ 1 ନମ୍ବରରେ କହିବା କଥା ଏଇଟା, ଯେ ଜାଣି ବୁଝିକି 10 ନମ୍ବରରେ କହୁଛୁ। କାହିଁକି 1 ନମ୍ବରରେ ସିଏ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ 1 ନମ୍ବରରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବି ଏବଂ କର୍ମଯୋଗ କହିବି, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପରେ ମଝିରେ ଏଇଟା ଦେଲେ ଇଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାମାନେ ଇଏ ଧାରଣା ନ ରହୁ कि कर्मଯୋଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ହୁଏନି। ଆରେ ବାବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ସ୍ୱସ୍ଥତା ହୃଦସ୍ଥଳେ, ମନର ସ୍ୱସ୍ଥତା ଆସିବ। କର୍ମଯୋଗ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ହବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମନଟା ଖୁସି ହବ। ଜଣେ ମଜଦୁର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛି, ଏବେ ଯୋଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହଉଥିଲା, ସେ ମଜଦୁର ମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆମେ ଛାଡିକି ଯିବୁ କେମିତି। ଏବେ ଯୋଉ ଆରବରେ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ଟେମ୍ପଲ ହଉଥିଲା, ସେଇଠି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଆରବର ସୁଲେମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଆମେ କେବଳ ମଜଦୁର କରୁନୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ। ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ। अब ମୁଁ ଗୋଟେ ମଡର୍ନ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ହଉଛି, ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କାଷ୍ଟିଂ ଦେଇ ଦଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ, ହେଲା। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ କାଷ୍ଟିଂ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ପିକ୍ଚର। ଆଉ କେତେଟା ପିକ୍ଚର ଥିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଛୁଆ ହେଇଥିବ, ଦେନ୍ ଚୋରି କରୁଥିବ ସେ, ଦେନ୍ ତାକୁ ଧରିବା ପୋଲିସ ଯାଉଥିବ, ଦୌଡୁଥିବ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ। ଦେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାରିଂ ହିରୋ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ହିରୋଇନ ମଝିରେ ଦେଲା 20-25 ମିନିଟ ପରେ। ଇଏ ବୋଲେ ଶୈଳୀ, ଏଇ ଶୈଳୀଟା ଏଇଟା କଣ? କର୍ମଯୋଗ ପ୍ରଥମେ ବୁଝେଇଦେଲେ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବୁଝେଇଦେଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବାକି ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ମନ ସ୍ୱସ୍ଥତା ହୃଦସ୍ଥଳରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ତାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ? କ୍ରିୟା ମାନେ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଗ ମାନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ। ଏଠି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଏଠି ମିଶେଇବେନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରଣ ମେଥଡ ହଉଛି, କ୍ରିୟା ମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଯୋଗ ମାନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, फिर बोध, बोध माने ज्ञान। क्या सुंदर शैली, बहुत ही सुंदर शैली। फिर वर्तमान 11 नंबर श्लोक अष्टांग योग विषय बुझाऊँ, जोटा हम माने काली देखिए।